Hi mga mahal! So, I showed you my video yesterday about my fake tattoo. So, nakita ninyo, eto siya. Yan siya nung nilagay ko, after ko nilagay. So, now, eto na siya. Wait lang, ito na siya. Yan. Yan na po siya. Yan na siya. So, that's me. That's me and Ward Fam. Since Ward Fam are butterflies. So, I'll update you since hindi pa siya nag-go one day. Magda-dark pa siya. So, I'll update you and see you sa Bali. I hope you like my fake tats.